समस्तों स्वागत। क्या बोला तूने? अभी मजा आएगा ना। आशा करते सब लोग भल से थी। এটা আমি সন্ধ্যা বেলে এটা জুনাগড় পলাইছু চালি চালি যেটাকে আমি ভবানীপাটনা যাইছিলু বসরে আর বসটা ফেলি গলা পরে জুনাগড় ফের দেখো তো আমি এটা চালি চালি হয়েছিল ওইটা মাহল কাଣା আছে দিকে দেখো পেলা আমার পেট্রোল ট্যাঙ্ক জুনাগড় সন্ধ্যা টাইম রে এটা বহুত ভিড় তো ব্যাক ক্যামেরা দেখাচ্ছে জুনাগড় কিছু ভিউ लाजे है उठिलू सांग साथी भी ले जोहरा देलो हंसी दे हमर बस स्टैंड हम पहुंची जाइछु तो এটা আমি দেখमा हम जेना बाका हमर फिर जे कि हमके आनी आछन मगा राती वाला हाड़ो काड़ा मजे गंदा लागला हमके आनी आलो ভাল লাগলা তো ব্যাক ক্যামেরা থেকে বস স্ট্যান্ড দিকে দেখাচ্ছে ব্লগ ইপাকে ইন করেছিল নেক্সট ভিডিওরে বেট করমা জয় মা